वेलकम बैक। दहशतगर्द भारत कश्मीरियों के हक को गासिब करने के लिए गुज़श्ता 7 दिहाइयों से मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म और सितम उठाता आ रहा है। कश्मीर पर भारतीय मजालिम और गैर आईनी गासिबियत के खिलाफ पाकिस्तान हमेशा की तरह 5 फरवरी को कल यौम यकजहती कश्मीर मनाएगा और दुनिया भर में भारतीय मजालिम के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। दूसरी तरफ भारत में किसानों का एहतजाज भी तूल पकड़ गया है। अब किसानों के हक में दुनिया भर से आवाजें आने लगी हैं। मोदी सरकार की मुश्किलात मुसलसल बढ़ रही हैं। भारतीय किसानों ने 6 फरवरी को भारत की तमाम हाईवेज को बंद करने का ऐलान किया है। भारतीय सरकार की किसानों पर जुल्म और बर्बरियत ने किसानों की तहरीक को एक नए नारे से मुतारिफ करवा दिया है कि वी आर फार्मर्स नॉट टेररिस्ट। हम किसान हैं, दहशतगर्द नहीं। 2 महीने से भारत के अंदर पंजाब के किसान भारत की ज़रूरी पॉलिसीज पर एहतजाज कर रहे हैं। किसानों ने दिल्ली की तरफ रुख किया तो लाल किले की बुलंद-ओ-बांग फसीलों पर सिख किसानों ने भारतीय यौम जमहूरिया के मौके पर अपना परचम लहराया था, जबकि भारतीय सरकार ने किसानों के इस एहतजाज को दहशतगर्दी करार दिया था। भारतीय सरकार ने अपने ही किसानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर दरखास्त को खारिज कर दिया कि हुकूमत और किसानों के मामले के दरमियान सुप्रीम कोर्ट को ना घसीटा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी के बयान का हवाला दिया कि यौम जमहूरिया पर कशीदगी के मामले पर कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा और यह भी कहा कि अदालत इस मौके पर मदाखलत नहीं करना चाहती है। इसी मसले को लेकर के अमेरिका ने भारत पर जोर दिया है कि किसानों के मसले को बातचीत के जरिए हल किया जाए। अब दुनिया भर से किसानों के हक में आवाजें बुलंद हो रही हैं। दुनिया भर की बासर शख्सियात भारतीय सरकार से किसानों पर जुल्म और सितम बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब बॉलीवुड के भारतीय अदाकार मोदी सरकार की जुबान बोल रहे हैं। अदाकारों के इस रवैये से भारत सरकार के सेक्युलरिज्म के दावे खोखले साबित होना शुरू हो गए हैं। 2 रोज कबल भारतीय सरकार की जानिब से ट्विटर को जारी नोटिस में खबरदार किया गया है कि वो किसानों के एहतजाज से मुतालिक सारा मवाद जो है वो ट्विटर से हटाए, वरना इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारतीय हुकूमत की जानिब से किसानों के एहतजाज पर मोदी सरकार ने दिल्ली में इंटरनेट तक बंद कर दिया है, जिस पर हॉलीवुड पॉप सिंगर और स्टार रियाना ने भारतीय किसानों की हिमायत में ट्वीट कर दिया कि हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के हामी इस पर तिलमिला उठे। यही नहीं, गुलकारा रियाना को पाकिस्तानी एजेंट तक करार दिया जाने लगा, जबकि भारतीय अदाकारों की जानिब से अपनी हुकूमत के हक में और गुलकारा रियाना के खिलाफ ट्विटर पर तनकीद का एक सिलसिला शुरू हो गया। किसी ने पाकिस्तानी एजेंट कहा तो किसी ने रियासत के खिलाफ एक साजिश करार दिया। अदाकारों के बरक्स मशहूर भारतीय फिल्म मेकर फराह खान ये कहती हैं कि इस तरह की ट्वीट्स तशहीर का हरबाम मालूम होती हैं। जो भी वजह हो, मैं कोई फैसला नहीं करना चाहती, ताहम आप लोगों को मजीद हकीकत पसंद होने की जरूरत है। लेकिन आप लोग तो बहुत दूर चले गए हैं। फिल्मी हीरो और असल जिंदगी के हीरो में फर्क होता है। हकीकत यही है कि भारत सरकार और अवाम को किसानों के एहतजाज पर हुकूमती रवैये और अवामी सोच के तसादुम को रोकना होगा और किसानों के मसले का पुरअमन हल तलाश करना होगा, वगरना भारत का सेक्युलर चेहरा बेनकाब होकर हिंदुत्व की शक्ल अख्तियार कर लेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत जा कहां रहा है? किसानों के खिलाफ मोदी सरकार की पॉलिसियां आखिर बनाई क्यों गई हैं? इस मामले को खास तौर पर भारतीय पंजाब के किसान मुस्तरद क्यों कर रहे हैं? आखिर किसानों का अगला लाएहमल क्या होगा और दुनिया के दीगर ममालिक और आलमी तंजीमें मोदी के खिलाफ क्या करने जा रही हैं? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी बहुत ही एक्टिव सिख रहनुमा हैं मास्टर करण सिंह साहब। बहुत शुक्रिया करण सिंह साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। खुशामदीद कहेंगे आपको, जी आयनो कहेंगे अपने प्लेटफॉर्म पर। मुझे ये बताइएगा मास्टर करण सिंह साहब कि ज़राई इस्लाहात के बिल के ऊपर अगर मोदी सरकार अब अपना फैसला वापस नहीं लेती तो लाल किले के आगे आप क्या देख रहे हैं? किसान अब आगे क्या करने जा रहे हैं? होने क्या जा रहा है भारत में? शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात बहन जी और तमाम जो इस चैनल के जो सरकर्दा और जो अहबाब है इस प्रोग्राम को चलाने वाले। गुजारिश है कि मैं ये जो किसान मोर्चा है ये मोदी की हुकूमती कफन में आखिरी किल साबित होने वाला है और इसने दूसरा काम ये किया है कि उन बेचारों मुसलमानों और सिखों को एक इतने बड़े आला तरीन मुकाम पर यकजहती के एक ऐसे पॉइंट पर ला खड़ा किया है कि उधर तमाम हिंदू बरादरी भी इनको सलाम कर दिया झुक झुक के।
مسلمانوں کے ساتھ سکھوں نے بھی لنگر لگائے, بہت کچھ کیا, اپنا تن من دھن کی خدمت کر رہے ہیں, لیکن چکر کیا ہے, گورنمنٹ اس کو بہت بڑی شیطانی اور حماقت کے ساتھ اس مسئلے کو سکھ انتہا پسندی یا پاکستان کے بیک گراؤنڈ میں اس کو اس کے ساتھ جوڑنا چاہ رہی تھی, جس کو تمام کسان نیتاؤں نے, لیڈروں نے اور سکھ لیڈروں نے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا. جو کسان مورچہ ہے, جو کسان جدوجہد ہے, یہ کسان جدوجہد ہے, اس کو کسی مذہب سے یا کسی پڑوسی ملک کے ساتھ جوڑنا سب سے بڑی ناانصافی تھی. لیکن میں دو باتیں کروں, اصل میں میرا ایک نقطے میں آپ اس کو سوچ, یہ مودی کی سوچ اور دراصل اس کی سوچ میں آ گئی ہے موچ آ گئی ہے, جیسے پاؤں میں موچ آتی ہے, اس کی سوچ میں موچ آ گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک مکمل بالکل جس کو کہتے ہیں نا, ایک بہت بڑے ڈھیر سے, پتہ نہیں کس کچرے کے ڈھیر سے یا جس طرح عوامی ڈھیر سے ایک آدمی نمودار ہوا ہے ٹکیت کے نام سے, ٹکیت کے نام سے. اب ہو کہہ رہا ہے, ایک طرف ایک نیتا کے طور پر ٹکیت اور دوسری طرف جو ان کا منتری جو زراعت کا منسٹر ہے وہ ڈکیت ہے. ٹکیت اور ٹکیت کا آپس میں یہ جو جنگ ہے, یہ بالکل مکمل طور کسانوں کے حق میں اس کا اختتام ہوگا, اور اس کو سکھوں اور مسلمانوں یا پاکستان کے ساتھ جوڑنا یہ بہت بڑی سازش ہے, اور اس سازش کو ہم سب لوگوں نے ناکامیاب کرنا ہے. کرن سنگھ صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سوچ میں موچ آ چکی ہے, اور موچ اتنی بری آئی ہے کہ کور جو مدعا ہے, جو بیسک مدعا ہے کسانوں کا, اس کو ماننے کے لیے مودی صاحب جو ہیں وہ تیار نہیں ہیں. وہ اب اس کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو جو ہے وہ ہمسایہ ملک کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. انٹرنیشنلی آوازیں آتی ہیں تو ان کو جو ہے وہ ایجنٹ بنا دیا جاتا ہے ISI کا. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کس طرف لے کے جا رہی ہے مودی سرکار, اور اگر اسی طریقے سے یہ ہٹ درمی یا پھر جو سوچ کی موچ اسی طریقے سے برقرار رہی تو پھر ہوگا کیا؟ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اختتام جو ہے وہ آپ کو مثبت نظر آتا ہے, لیکن کس طریقے سے؟ محترمہ عائشہ صاحب, آپ کو پتا ہے جب پاؤں میں موچ آتی ہے تو چلنے کے قابل نہیں رہتا آدمی, حکیم کے پاس جانا پڑتا ہے. اور یہ جو اس کا حکیم ہے, اس کی جو دماغ میں جو موچ ہے وہ چھتر کے ساتھ نکلے گی, اور یہ بہت خطرناک ہے. یہ کورونا سے بھی بہت بڑی وبا ہے برصغیر ہند و پاک میں. دراصل اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ ایک ہی رہا ہے. اس کو میں کچھ لفظوں میں بیان کرتا ہوں کہ دृढ़ ہوتا ہے جو بالکل پختہ ہوتے ہیں. دृढ़ کسانی مورچہ تے مودی گیا ہے ہل, سن تک سن حق لئی نعرے گونج دے, مودی دا کمبیا دل جد گرجیا بن دستارنوں, نیتا کسان ٹکیت سیلاب کسانی تک کے پے پیت ہویا ڈکیت ان کا منسٹر ہے. یہ اس کی سازش ہے. اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ مسلمان ہے, اس کا ٹارگٹ سکھ ہے, اور سکھوں کسانوں کے نام پر یہ جو ظلم و زیادتیاں یہ مسلمانوں اور سکھوں پر کر رہا ہے, اور پاکستان پر اس کی الزام تراشی ہے. لیکن ایک حقیقت ہے, یہ جو مورچہ ہے یہ مورچہ غالباً نہیں, حقیقتاً پورے برصغیر میں جو ملک ہے نا, شیطانی ملک ہندوستان کے نام پر بارش کے ٹکڑے ہو جائیں گے, اس کے پرکھچے اڑنے والے ہیں, اور اس کا ذمہ دار یہی ایک شیطان آدمی ہوگا, جس کا نام مودی ہے. اور میں یہ عرض کروں, ابھی تک یہ چکر کیا ہے, اس کی سوچ کو جو ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا, ابھی پاکستان کو غلط لگتا, ابھی تک بھی اس کے دماغ سے آلو گوبھی کا جو سواد نہیں جا رہا, جو اور کھا کے گیا ہے. کرن سنگھ صاحب, ایک صرف یہی مدعا نہیں ہے, کسانوں کا سراپا احتجاج ہیں, وہ اپنی جگہ پر احتجاج کر رہے ہیں, بھارت میں مختلف تحریکیں چل رہی ہیں. دوسری طرف ہم دیکھیں تو کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ تو الفاظ میں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں, کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے یہ ڈوگرا رائے سے شروع ہے, اب تک جاری ہے, اور کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے کشمیر ہے وہ ثمرآور ثابت ہوگی. وہ بالکل وہ شہادت سے نہیں ڈرتے ہیں, وہ تشدد سے نہیں ڈرتے ہیں. اس نے دفعہ 370 100 کا دفعہ 370 ایک لائف جیکٹ تھی جس کو انہوں نے سوراخ کیا ہوا تھا,
वो 72 साल के बाद उसका गुबार से हवा निकल गई है। ये चलो उसको उधर के लोगों के लिए उसको थोड़ा मानते थे, लेकिन 370 की आड़ में इसने मुसलमानों पर कश्मीर में जुल्म सतदर का एक नया दौर तरीका शुरू करना था। पर क्या चक्कर है, हंस के सहारा गे तशद्दद कौम दी खातर, बंद बंद कटन चाहे चलाउन शीश ते आरा। और मोदी सुन ले कि बिना आजादी दे मुसलमाना ते सिखां दा नहीं है चारा। कश्मीर में जितना आप सितम करेंगे, कश्मीर में जो जरूरत है वो नजरियाती तौर पर पाकिस्तान का नजरियाती तौर पर जो कश्मीर का जो नारा है आजादी है कश्मीर, यानी जितना उसको दबाया जाएगा वहां पर तहरीक उतनी ही बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया मास्टर करण सिंह साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपकी आने का और हमसे बातचीत करने का। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।